Good morning guys. Diyan na sad kami. Balik na sad kami sa mo. Tagday gananuna. Kay medyo dako-dako pa. Agi. Makauban ako. Hello guys. Welcome to my vlogger. Shout out kan. Apa tuh? Paloma Ulala. Ulala vlogs. Shout out. Tungar ka dyan. Yagay ka dyan mo. Busing itago na mo pagkababaji. Ulala. Guys. Ano sa ka-vlogger guys. Yung makadaya ng cellphone. Shout out sa magwal. Shout out. Vlogger na makadaya cellphone, shout out. Di makabidyo.